Happy Dinsdag. We are here on this wonderful Tuesday, a nice, coolish, wet, Windhoek, Namibia Tuesday. Welcome to all the InfoStreamers, Namibia and the rest of the world. Nice to have you with us. Dit spook vandag hier by ons. Dis een of ander spook loop hier rond tussen my Facebook en ons Facebook. So as julle dalk snaakse versoeke kry en julle weet julle slaaf vriende van my of van InfoStream, ignoreer dit, want dit lyk my dalk iets het hier 'n ander hand, 'n vreemde hand is besig om te werk hier in ons sake. Yes. Maar dis al wat ek dink hulle noem dit hacking. But we'll spy on What him the and heck? find him. Ja, ons sal ook in die hande kry. We know it's a he. Ja, ons weet iets loop, 'n bonding loop hierso. Maar miskien trek dit net die aandag. Kom ons kyk hoeveel van julle het agtergekom dat daar 'n fout was met ons Facebook page vanoggend. Maar ek dink dit sal weer reg ook, nee. Ja. So kom ons kyk wie het raak gesien. Wie het raak gesien dat daar effens van 'n fout was vir 'n paar sekondes. Maak nie saak nie, is heerlike Dinsdagoggend. Is omgewingsake, toerisme sake. Yes. En ons het vir Jens by ons, hy kan bietjie kom hy gaan gesels oor projekte waarmee hulle besig was aan die einde van die jaar en dit waarna jy kan uitsien in terme van 'n nuwe reeks wat gaan oor bewaring en omgewingsake. Ons gesels dan met hom. En dan onthou môre Woensdag gesels ons weer met motormanne of iets met motors te doen. Ek was gister by daai Grenadier se vertoonlokaal. Dankie. Want ek besluit toe ek wil gaan inloop en gaan kyk hoe lyk hierdie Land Rover op steroids. Okay. Want ek dink nog steeds is meer Land Rover as enigiets anders. Maar in elk geval, is net 'n baie duur een. Probably a better one, isn't it? Ja, maar wouldn't know. ek moet toe nog gaan kyk daar. En toe ek daar kom, toe is daar niks op die vloer nie. Probably sold out. Daar's ja, die een wat daar was. Maar daar was net een, 'n witte. But there are a couple of them driving around apparently. Ja, ek weet nie, vra ons moet vir Februaty vra. Toe stuur ek vir Februaty 'n boodskap. Okay. En ek sê vir hom hy moet bietjie laat gesels of kom om te gesels of ons gesels oor sy ervaring want hy daai Grenadier gevat vir so 'n toetsrit. Okay. En toe stuur hy net 'n boodskap terug en sê ja, ons moet dit tog doen. So ek het niks sê, I'm none the wiser. I see. Okay. Maar ja, kry ook toe nie 'n verkoopsou daar nie. Al wat ek daar kry is 'n tafeltjie met 2 stoele. Okay. So ek het toe die boodskap gekry. Right. Die boodskap is Dirkas los. Die voertuig is nie vir jou bedoel nie. But aren't you supposed to go online and build your own Grenadier? Jy kan, want ek wil nou al daai goed uitvind. Ek wil nou uitvind presies hoe werk hierdie monstervoer. Kyk, is mooi. Is mooi. Yes. Maar ek wil van naby kyk. Ek wil die ding binnekant sien en ek wil daai leersitplekke ryk en ek wil onder kyk en al sulke goed. So in elk geval ek was baie teleurgesteld geweest dat ek toe nou gister nie die voertuig van naderby kon beskou nie. Maar in elk geval. Okay. Dit gebeur as jy nuuskierig is. Ja, At the right time. Ek is seker. Ja. So The mighty one works in mysterious ways. Maybe he does it on purpose. ja, ek dink Otherwise, because he knows you might spend money that is unnecessary in these difficult economic times. Ek het nie amper 2 miljoen nie. Dit is die Alright. ergste van alles. Dit is hoe duur dit is. Dis verskriklik duur. Jy Wow. weet. Maar in elk geval my snuifblik waarmee ek ry was soveel as wat daai voertuig se bande was. In elk geval, so dis dit. Did you hear about that terrible earthquake in Turkey? Ja. That is currently jare. the main international news. From what the main media, the CNNs, the Sky News, the BBCs are reporting, that we are looking at over 4,800 deaths Heeltemal. and over 15,000 injuries. Ja. So, wow. Jy weet teen gisteraand vanoggend het die burger nog berig dit was soort 2600 mense is dood, maar soos in net 'n Immediately. oomblik. Daai aardbewing was 7.8 sterk geweest. Incredible. So dit het doeteenvoudig en jy het dit ook vertel in 'n video gestuur. Yes. Dit het doeteenvoudig woonstelblokke net platgevee. Yes. Dit was soos dit asof dit georganiseer was. In een go net almal plat. Ja. Almal plat. So dit is in Sirië het dit absoluut verwoesting gesaai en dan in Turkye daar's 10 provinsies in Turkye wat ook deurgeloop het. Incredible. En daar is om en by
11.000 plus mense beseer. Nou, onthou net, hierdie syfers kom nou nog in. Yes. So, julle kan nie sê, maar dis wat die koerant sê, dit is die syfers, nie, want hulle werk tog. Reddingsspanne, veral die noordwestelike gedeelte, is, en daai noordwestelike gedeelte, moet jy onthou, is onder rebellebeheer. That's it, because So nou- there's still a civil war also Precies. going on. So die twee goed werk nou ook teen mekaar. Yes. So ons dink maar net aan daai mense, maar in elk geval die president van Turkye het gistermiddag gesê minstens 45 lande het reeds hulle hulp aangebied. Dit was al gistermiddag. So what I've done now is I've posted the CNN link for you because I think it's quite a comprehensive link. You can get all the Ja. information from CNN. Thanks to CNN, our colleagues. Goed, gepraat van die weer. Ons moet kom ons kyk gou eens op die voorblad, pragtige foto hier. Volgende op Afrikaanse, kom ek wys net so vinnig vir julle. Daar op die Afrikaanse dagblad, 'n foto wat hier geneem is. Hulle sê die wie dit geneem nie, maar hulle sê die weerlig skouspel veral oor die Kavango rivier. En dan die afgelope Sondag het dit talle plekke landwyd gereën. Nou ons het gister gepraat van die swaar weer Saterdag, maar hoe baie sportbijeenkomste het daai weer vrygespring en as dit gereën het sou 'n paar druppels gewees het. So in Brakwater was daar 40 mm gemeet. Hoogland Park 13, Yes. Eros 14, Kommersdal 9, ander dele van die land 20 km in Katima Mulilo, is nie sleg vir hulle nie. Aranos 22, Otjiwarongo 19, daar het water lekker geval. En Okanja 15 so met 4,5 mm. So ons het gister ook gesê as julle interessante nuus het wat die reën betref, stuur dit vir ons, gesels saam met ons, ook vir julle in Suid-Afrika. Laat weet vir ons wat die weertoestande is en was vir al die naweek. Wat ek verstaan is dat daar tot nou nog nie baie invloed in die Von Bach-dam ingegaan Is het dit? nie. Ja. Van wat ek hoor, from what I understand, is that the Von Bach-dam is at around about a 27% full. Is dit al? Yes, I've sent a message dis through to kommerwekkend Balletjies van eintlik. der Merwe. I'm just waiting for his feedback to understand. Because you've got to remember the Von Bach Dam has got a very small and a very specific catchment area. Ja, ja. And that catchment area comes out of Hoogveld. And it is the case that that area has not received as much rain as it should have up to now. Maar Kaufeee, dis kommerwekkend. Dit is. Want as die Von Bach-dam se vlakke is so laag, ek kan dit amper nie glo met al die reën so ver nie. Ja. Maar nou ja, soos jy sê, die opvangsgebied is baie Ons wag spesifiek. maar 'n bietjie tot ons die info het. Dis eintlik snaaks want gewoonlik maak is die koerante die eerstes wat die inligting kry en maar ons het nog niks gesien vandag nie. Goed, ons gaan vinnige breek vat en dan gaan Sê ons môre? Ja, Vir al ook- ons mensies? Ja, kom ons vat eers 'n breek en dan sê ons môre. Dis reg. Goed, dan gaan ons. InfoStream Namibia. And we are back. Jou sosiale platform waar jy lekker saam kan gesels. Maak nie saak waar in die wêreld jy is nie. Dan kan jy saam met ons gesels. En dit is 'n pragtige Dinsdag die 7de Februarie. Goed, wie sê môre, wie gesels Sê saam? môre, Mark Mukke van Otjiwarongo, hy was al vroeg besig om by ons aan te sluit. Pierre Souden sê môre is lekker by die see. Mark sê ek en jy het dik geraak. Is dit dik pelle of maak? Dik pelle. Van wanneer af het ons weer dik geraak? I don't know, probably still run from the December. Ja, maar ek dink maar of maak het nou eers gesien hoe mooi ons is, hoe aantreklik ons is. Yes. Nou sê ons is dik. Dik pelle, ja. Liesel Venter van Sail, Ja. Andrei se vroutjie. Andrei. Sy is ook op en ons wil net vir julle geluk wens vir julle 20-year anniversary yesterday. Ja, ek het hulle dan gister gesien, toe sê ek vir hulle moet sterk staan. En toe sê ek vir Liesel, ek gaan vir haar 'n kaartjie stuur een of ander tyd. En die Okay. kaartjie gaan wees my innige simpatie. Jy weet wat, na 20 jaar. No, Ja, I dis- think that's dis, quite an accomplishment. So Ja, well natuurlijk. done. Well done julle twee. Ja, en dan wie het ons nog? Joep Nel sê vir ons môre bel vir van der Merwe. Hy's by die Von Bach
daar sê, ja, ek het vir hom klaar 'n boodskap gestuur daarso. Louise is ook op InfoStream vanoggend daar van Mariental af. Môre Louise, ek kan maar laat weet of jy nog gister reën gekry het. Ja, die reën het gister weer lekker wyd geval. Interessant genoeg, daai gogga met die naam van Weatherbug op my foon, het toe nou vir my gister gesê die reën hou op hier teen 4:00, 5:00. En so teen 9:00, 10:00, toe sê ek, "Maar die ding is koekoes." Ek dink ek moet die app afhaal. Hierdie toep, in Afrikaans was 'n toep, ek moet hom afhaal en weer laai. En want gisterand teen 10:30, 11:00, toe sak daar 'n heerlike buiereën in ons omgewing uit. Well done. Nice. Ja. So ek dink ek sê mos altyd vir die beste weervoorspelling, loop uit jou huis uit, gaan kyk buitekant en dan weet jy presies wat die weer in jou omgewing is. Kaufeee, kom ons begin kyk na koerante. Yes. Wat het jy? Okay, so on the front page of the Allgemeine Zeitung, it's being reported that green hydrogen energy is an international study has shown that the production in terms of Africa is, in terms of potential, absolutely huge. And the potential lies in green hydrogen production and building it all out, and this could be, would be in the area of northwestern Africa, then the entire southern Africa, and then in the Egypt hub. Okay. So the development of this in Africa is now being recognized by the world, and it's being internationally recognized, because I've got to translate it as I read it. The European Investment Bank, and then also the International Solar Alliance, and also the African Union, in terms of their scientific analysis. And that makes quite a bit of sense why there are certain organizations, private sector, going into this in Namibia at the moment. Ja, verseker. Verseker, ek het nou maar net weer gesien Sondag, en ons praat nou van 'n paar goed. Ons het Kaliset van sy uitspraak gehoor verlede week, wat hy gesê dat drinkwater, hy's bekommerd dat drinkwater in Windhoek spesifiek, een van die daar nie uit 'n kraan meer gebruik kan word nie. Wow. Dat die toestand van die watersuiwering in Windhoek is van so 'n aard dat dit kommerwekkend is. Dis die eerste ding. Met ander woorde, ons sal moet begin kyk na water wat gebottel is en of alternatiewe maniere om water te bekom vir jou huis. So wouldn't it then be worthwhile to go and look into the reverse osmosis home, what do you call it, appliances? Ek weet nie, Kaufeee, die vraag is as water 6, 7, 8,000. Nee, dit is so en mense installeer dit. My probleem is as water so contaminated is, Right. met grey matter. Yes. Kan daardie stelsel in jou huis dit so skoon maak dat jy drinkwater het? Yes, from what I understand, yes. Is it? I'll be in touch with a couple of the water people. Ek sal 'n bietjie vir Wilhelm bel van Namturf, of die mense wat regtig weet wat in water aangaan. Ja. To see whether we can get an expert on the show. Ek wonder terms net. of this, Ja. because I mean, water, we Namibians have been drinking out of taps forever. Korrek. Maar nou is die probleem dat die instandhouding van hierdie watersuiweringsprojekte van so 'n aard is dat tot Kaliset sê hy is bekommerd oor die kwaliteit en die standaard van en natuurlik onderhoud wat gedoen word by die damme. Ja. En hy het spesifiek verwys na die dam hier buitekant Windhoek. Yes. Why would we, let's make it over the last 30 years, why would something like this deteriorate? I mean, we are now in 2023. Life has moved on, more technology, more tools, more ways and means to not allow this to happen. Why would we be so safe for all this time, and now all of a sudden we have this problem? Is dit nie toevallig dat op hierdie stadium is ons skole aan die verval? Hulle stort in duie. Daar's duisende kinders daarbo in die noorde wat nou blykbaar onder in 'n tent gehuisves word en is 'n klas kry, maar ek weet nie of hulle al stoele en tafels het nie. Is dit toevallig ook dat ons paaie besig is om te verkrummel? Yes. Is dit toevallig dat ons hospitale in 'n toestand is beyond repair? Yes. Is dit toevallig dat Namibië naasiglik begin soek na alternatiewe bronne van energie
omdat ons nie weet of ons dalk een van die dae load shedding gaan hê. Yes. Is dit dan toevallig dat ons watersuiweringstoestand van so 'n aard is dat ons moet begin dink aan alternatiewe water bekom vir ons huishouding? Is it because we are educating our young people in Namibia, and once they are qualified and educated, come out of universities, they tend to leave the country? So in other words, all the expertise leave. Why would anybody want to stay in Namibia if you're qualified but you can't get a job? Hier is 'n komplekse gesprek wat dalk baie maande sal aanhou. Want die vingerwysing is doeteenvoudig dit. Onderhoud en bestuur. Bestuur en onderhoud. Die een of die ander. En dat dit besig is om te verval. Yes. En al klaar in 'n toestand is en ek wonder of mense dit sal kan omdraai. Nou, donderdag is altyd die dag waarop ons galbraak en wat jy jou eier kan kom bak op ons pan, as jy sou wou. Jy moet net jou eie olie saambring. The question that I have, does NAM Water perhaps give bursaries and then get people qualified so that these people can then ultimately work at NAM Water and to ensure that we get clean water? Wel, Kaufeee, ek sê enig sê, Or the municipality for that. as ons gesprek op iemand se ore val en hy besluit hy gaan nou 'n studie daarvan maak, gaan dit om ten minste 3 tot 4 jaar vat. Yes. En teen daai tyd gaan ek en jy vrot water uit ons kraan uit. But here we have the minister, Kalish Lepine, saying that die pap en die sous is dood. Ja, hy sê onderhoud bestaan nie en bestuur is nog erger. Gepraat van bestuur, wat dink jy van 'n minimum ouderdom of 'n maksimum ouderdomsperk as dit kom by staatshoofde? Wat dink jy? Op hierdie stadium weet ons dat ons die huidige president Hage Geingob alreeds 81 jaar oud is. Nou, daar is 'n afrobarometer wat sê dat staatshoofde behoort in die omgewing van 64 dalk plus 4-5 jaar te wees. Wat dink julle daarvan? Interessante studie is gedoen onder die Afrikaner wat sê wat is die minimum ouderdomsperk en wat is die maksimum ouderdomsperk. Nou, die algemene of die ouderdoms, die laagste ouderdom wat aangedui is en wat 'n redelik groot steun gehad het, amper 77% sê dat die laagste ouderdomsvlak van 'n staatshoof moet ten minste 40 jaar oud wees. Okay. 40 jaar oud plus 'n bietjie en die maksimum van 'n staatshoof by intrede moet nie meer as 64 jaar oud en 'n klein bietjie meer wees nie. Nou ons sit met 'n staatshoof wat al 81 is, maar ten tye van sy aanstelling was hy 78. Wat dink julle hiervan? Well, if you were to look at Canada, Justin Trudeau, who's the president of Canada, is currently 51 years old. Goed. But he's been in the position for a number of years. Goed. Then you look at the Ukraine, that is at war at the moment. Look at the age of that president. Ek is nie seker hoe oud is I'll go and find it. But Ja. aren't we supposed to have younger leaders in relation, and what is your opinion? Are these younger leaders, are they wise enough to run a country? Do they have the maturity to run a country? Kyk, al wat ek wel weet is dat alhoewel hierdie studies gedoen is, en die studies het gestrek tussen 2019 en 2021, dat daar geen bewyse is dat ouderdom, veral wat staatshoofde aanbetref, ek praat van staatshoofde, ek praat nie van spesialiste in hulle gebiede soos die mediese veld, finansiële veld en so meer, bosbou en omgewingsake. Verwag mense ten minste dat mense aangestel word op 'n ministeriële vlak wat goed geskool is en wat bekwaam genoeg is om daardie ministerie te kan groei en te bestuur, soos waterwerke, noem dit maar net. Maar daar's geen bewys in hierdie navorsingsstukke wat gedoen is, dat 'n staatshoof, as dit kom by sy ouderdom, dit enige impak het op die manier en die wyse waarop hy die land regeer nie. Of hy nou 78 is, of hy nou 80 is, of hy 64 is, of 72, daar's nie werklike bewyse dat jonger staatshoofde is beter as ouer staatshoofde nie. Hierdie is doeteenvoudig 'n opinie wat ingewin is en gesê, wat dink julle? Maar daar is ook geen bewyse dat 'n ouer staatshoof nie in staat is om 'n land te kan bestuur, of die jonger een beter is as die ouer een. Sure. I mean, look at Winston Churchill at his time.
We've had a couple of others, Americans, Roosevelt, and a whole bunch of elderly. They were, I mean, Lincoln was. Yeah. I mean, but the thing is, the question begs answering. If, and I've got a problem with the fact that we potentially can vote for a new president, what is it, every 5 years. But if a president is a really good president and runs a country well, should we not have him longer? Why should we not have him potentially for 20 years, 25 years? Ek dink jy's reg. But let's look at it from the other way. If we have one that is really terrible, can't we just get rid of him before the 5 years are over? Ja, as ek miskien 'n spesiale resolusie uitgevaardig word as daar genoeg partye is wat teenkanting indien. And then I don't know, what does the Constitution say? What is the longest term a president can have? Is it 3 terms or only 2? I think that Dr. Sam Nujoma had 3, if I'm not mistaken. And so that is the real question. Can Namibia as a country go forward? And please consider the situation the country is currently in. Can a country such as Namibia go forward with perhaps a president who's of age? Interessante gesprek. Will the politics in 2024 not determine all of that? Nee, ek dink so. Maar dis nou interessant terwyl jy praat, dink ek byvoorbeeld aan Cyril Ramaphosa. Vir my kom die woordjie kontinuïteit in. Kom ons vat iemand wat nou deur die hele COVID jare gegaan het, wat nou met die Eskom probleme stoei, en alle klomp onsekerheid in Suid-Afrika. Kom ons gestel nou, ewe skielik stel 'n nuwe staatshoof aan, met 'n verkiesing. Alles wat hy deurgegaan het en waarmee hy gewerk het, en al die links wat hy opgebou het, en almal met wie hy saamgewerk het, ewe skielik is daardie kontinuïteit is verlore. Hier kom 'n nuwe ou in, wat nou weer van vooraf al sy huiswerk moet doen om al hierdie inligting te kry. Ja. En in so 'n geval wonder ek maar net, is dit nie beter dat die staatshoof dan aanbly terwille van kontinuïteit, maar dat hy jonger garde intrek onder hom vir 'n tydperk en dan soort van is daar 'n oorvleeling. Die een kom in, neem stelselmatig die leiersels oor en die ander een tree uit. Dat daar die kontinuïteit nie daar is in terme van die ondersoeke, die onderhandelinge met ander lande, met ander nasies en so meer, dat dit net aangaan en nie net doodeenvoudig tot 'n einde kom. The thing is, whilst we're hammering on this topic, you've got obviously different factions, if you like, in terms of different political parties. Sure. And the clash lies there. Zeli Kotze says the following. Sy sê presidente se ouderdom lyk nie of dit 'n verskil maak nie, want hulle doen en sê is wat hulle advisors vir hulle sê. Nee, heeltemal reg. Dis hoekom hulle sê die navorsing toon ook dat daar nie 'n bewys is dat 'n ouer of 'n jonger president hoegenaamd 'n groot verskil maak. Karl Malan sê die wysheid kom met die grysheid. Baie dankie Karen, baie dankie vir die kompliment. Baie dankie ek. Baie dankie. Daar uit die Vrystaat. I'm practicing. Ja. Kaufee is op pad. Hy raak mooi gerus. Slowly but surely. Goed, dit is maar net 'n interessante gesprekkie hier. Wie gesels nog saam, Kaufee? Okay, op die oomblik is Andrei van Sail ook op. En ons het 'n hele paar viewers, dis baie nice. Ek het my laaste stukkie hierso, net uit die Algemeine Zeitung, nogal heel interessant. Die Algemeine Zeitung hierso berig daarbo dat snake catchers, there are 2 little snake catchers in the country at the moment. Praat jy van 2 kleintjies, jong ouetjies? Yeah, no, snake catchers in general. I mean, look, we all know Francois Theart and a couple of others that are, you know, when there is a snake in a home or domestic area, you know, because, you know, snake catchers it's quite specialized. Ek dink jy kan sommer net vir die brandweer of die polisie bel om 'n slang te vang. It is a risky, there's certainly some risk at it. Nee, verseker. In vroeë jare het hulle altyd gesê as daar 'n slang in jou yard is of op jou erf, bel die brandweer. Ja, dat was vroeër die geval. Bel die brandweer. But now you've got individuals that are catching snakes and removing them. Here it comes with the risk of the job that it entails. How much money can these people really earn? Okay, so I might be willing, if I've got a black mamba in my garden,
I'd pay easily $1,500 for somebody to remove the snake. But someone else might not have that money. And subsequently might just give a little bit of a donation, if at all. And then this individual has taken these huge risks at removing the snake. And then you've got to remember there are costs also still involved in relocating this caught snake. Here comes the real problem. Snakes are only active for, if you're lucky, half a year in our summertime. They tend to wake up here early October or something like that. And then by March, April, they tend to fall asleep again because they go into hibernation. So your job is not guaranteed. Yeah. You cannot go and say, okay, cool, I'm earning 30, 40,000 Rand a month or NAM dollars a month by being a snake catcher. And then when do the snakes come out? Yeah, after 6, 7, 8 o'clock at night sometimes. Kyk, You know, during the day at 11. So you've got to be constantly on alert. ja, ek het einde verlede jaar het ek met Fransjo gepraat, want ek wou hom genooi het op die show en ek het hom gebel te sê hy kan ongelukkig nie vir ons kom kuier nie, maar hy sal 'n ding stuur, so 'n voice note. Right. Ongelukkig het hy ander werk gehad, maar hy's by Makuti. Ja, Toe Frans sê hy was vir nou my, by Makuti. daar is 'n storie wat sê slange in die winter gaan slaap. Hy sê dis dood eenvoudig nie waar nie. Okay. Hulle is net minder aktief. Aha. Maar hulle is nog steeds daar. Maar mense dink en daarom laat hulle 'n soort van hulle paraatheid as hulle gaan stap, as hulle gaan kamp en so meer. Verslap hulle so 'n klein bietjie in die winter. Hy sê maar die slange is nog steeds daar. Hulle is net minder aktief. Okay. En dan die ander ding is in die reën, dit is so dat reën weer bring die aktiwiteit van slange. Hulle is meer agter kos aan. Yes. Slange en natuurlik skorpioene. Sure. So dit is so en maar die probleem bly staan. Het jy al gehoor ek doen dit uit die liefde van my hart. Daar's twee sulke goed. It's like Slangvangers, nurses, slangvangers en ouens wat bye verwyder uit jou huis het. paramedics. Daai twee goed. Daar is dood eenvoudig, mense word nie daarvoor betaal nie. Yes. As jy 'n klomp bye in jou skoorsteen het, Yes. dan wie bel jy? Okay, so the question here comes, and we are playing a little bit on time. We need to get going with our interviews. What Andre van Zyl says, snake catchers make good money with milking and selling the venom for anti-venom. Good point taken. As jy gespesialiseerd is en jy weet hoe. Then you need to be qualified for Yeah, that. yeah. Then you've got to get you have that expense, that cost to get qualified. Here comes another thing. What Mark Mukke is saying, people will rather kill the snake than to pay someone to collect it. Ja. Sure, the snake might not fall totally asleep in winter. They're going to be less active. For the snake catcher, that means there's going to be less money. Al wat ek net weet is dat daai ons doen 'n belangrike job, maar is baie ondankbaar. Yes. Frans Jatiert het self vertel by 'n vorige radiostasie het hy gesê hoe het hy gesukkel om befondsing te kry om sy studies klaar te maak. 1, 2, hoe min anti-serum, anti-venom beskikbaar is in Windhoek en in Namibië en teen die einde verlede jaar was daar slegs 3 ampulle beskikbaar. 3. Daar was niks in die Kavango nie. Mark Paxton en sy vrou daarvan getuig. Right. Daar was niks in Rundu nie. Ek weet nie wat daar by die kus was nie, maar in Windhoek was daar net 3 ampulle beskikbaar. Met ander woorde, as enige 3 mense gepik word het, of 'n sebraslang of 'n mamba of enige van daardie, beteken dit daar's niks meer antigif beskikbaar nie, teen serum beskikbaar nie. So dis 'n komplekse wêreld. You'll make more money by being a wedding singer. Ja, verseker. Of 'n aanbieder op InfoStream. Or a funeral singer, divorce singer, because it lasts. Goed. Kom ons vat gou advertensie, dan kom ons nou weer terug by julle. Daar sy ons gas Jens kan nou by ons kom aansluit. Ek wil terwyl daai dingetjie op die skerm is, wil ek net gou-gou vir jou sê, julle kan ons skakel vir julle advertensies. Die smalls is dood eenvoudig net 'n postertjie en ons lees net wat daar staan. Kom ons kyk gou-gou. Hier is 'n kampplek, Ilova kampplek daar by Henties Baai. Skakel hulle by 081 44 77 968. Hierdie personal empowerment coaching, dis baie mense het 'n behoefte. Hulle wil baie graag so 'n kursus doen,
Maar ons het nie 'n telefoonnommer nie, ons het net hier 'n e-pos marleenwatsel @gmail.com, kontak haar daar. En dan natuurlik as julle lus is vir lekker Grenadella sherbet popsticles, dan skakel vir Wynand by 081 713 6580, daar het julle dit. En dan ook praat ons net gou oor die Fiesta vir Esta. Daar is 'n behoefte, 'n vrou wat op hierdie stadium ook sukkel en gebuk gaan onder kanker en soek na bydraes sodat sy ook die nodige behandeling kan kry. Daar is die rekeningnommer op ons skerm. Julle kan gerus as julle weg oop sien vir haar ondersteun. Goed, ons is terug hierso en daar het ons vir Jens by ons vandag. Jens, baie dankie. Baie welkom. Dankie vir die uitnodiging. Ja, ons het verlede jaar laas met jou gesels. Lang tyd. It's nice to have him back on the show. Ja, dis 'n maand. Verlede jaar laas het ons met jou gepraat. Dat was langer as 'n maand. It's a couple of months. Yes, I think it's Dit was eintlik na before. die met en tydens die toerisme uitstalling. Presies. Was jy laas by ons Ja, dit gewees? sal einde November. Goed, Jens, dis omgewingsake, dis bewaring en julle speel 'n groot rol in die behoud van inligting deur films wat julle vervaardig, deur dokumentêre reekse wat julle maak. Ja. Laas toe ons gesels het, was julle op pad na die Kavango toe, waar julle, as ek dit reg het, saam met navorsers gaan werk het. Was dit vir die collaring van seekoeie? Dis reg. Is dit? Vertel ons 'n bietjie meer, deel met ons. Baie interessant. Ek is genooi deur 'n organisasie wat gelei word deur organiseer as a presenter called Ivan Carter. Ja. And his TV show, live show, is called Defenders of the Wild, and that was een van die episodes. So we did 2 of them actually. Ja. In a way parallel, so we went up to Divundu and we worked with MEFT, Pete Batel and his team, and Janine Sharp, which are such amazing conservationists and researchers for our ministry. Ja. And we joined them, and there was a whole team from South Africa, the veterinarians from South Africa. So they for the first time they tried to put a collar on a hippopotamus, because the hippos are, well, we all know about them, and they pose quite a sort of I will almost say danger to most people in the area. Ja. But nothing is known about their behavior and their movement patterns and distribution, stuff. So what they wanted to do, so Ivan went and they designed a collar, which they wanted to put on the front. On the front foot. Front foot. And in that opportunity also teach everybody here in Namibia how to do that. So they had experience. Dr. Joel Alves, he works in South Africa. So they've done that already. I tried it in Malawi with the hippos, and they came, and there was a whole team. So interesting Yeah. to be part of that. So we filmed it, and I was the second camera on that team. It was such an exciting time. You go out with the helicopters and you film from the top, and everybody discusses how you're going to dart a thing. So it was so interesting that it was hard to dart a hippo on land, so far enough on the floodplains. Right. So it doesn't go, otherwise they drown. So they... Was dit goed? Het hulle geslaag in dit wat hulle wou doen? Het hulle, Absoluut. is Well, dit? we hadden het geslaagd om die hippos natuurlijk dan van boer af te anesthetize. Maar dat was ook een adventure on its own. Ja. And so they put on that collar, and they tried to put a receiver, a transmitter, on the ear. Does the collar go around the leg? It does go around on the front leg. Ah, okay. So that was then released, and we tried the next day. Already had a second opportunity to do that, and the results are mixed. But we need to find out how that worked out. Ja. But it was just an exciting exercise. I don't think that the research is conclusive. I think they need to continue with more. So daar is nog baie om te doen. En parallel daarmee het ons ook probeer om die krokodille. Dis 'n baie interessante situasie daar. So we did this in the first week, and then a month later I went up again. We filmed for another week
we caught some crocodiles. That was it's also a science in itself to really get the crocodiles. So here's the interesting thing, that there's an increase in crocodile attacks on livestock and also humans. Yeah. So they try to correlate it, and we spoke with the fisheries director there, Dr. Francois Jacobs, who took us out, and we spent a day with him on the water where he explained all that to us. So they're tagging tiger fish, and the tiger fish actually go up to they travel up to 400 kilometers. Ja, It's ja, really jy something kan dit nie crazy. glo nie. Wow. Ja. Nee, dit is baie groot. Maar wat hulle agterkom is dat die visse sort of stream upwards from Divundu Okay. are declining. Why? Because of the poaching with the nets. Yeah. Right. Yeah. Right. So there's no more fish, and crocodile primarily hunt or live off fish. Ja. Dit is die situasie. So die korrelasie wat tans nagevors word is dit omdat daar nie meer vis is nie, dat daar 'n verhoogde aanval op diere, dis honde, skape, koeie en maar ook mense, Ja, baie mense livestock, ja. livestock en Ja. mense en humans, because of the fish stock, and that seems to be the reason. Ja, So it's really exciting stuff. die onwettige vang van vis is 'n groot issue. Well, that's Ons exactly het 'n the paar point. keer daaroor gesels, ja. And that was really quite insightful to be part of that Ja. whole thing. Jensie, baie dankie. Maar julle het 'n ander interessante projek wat een van die dae op of oormôre of die naweek op One Africa gewys gaan word. Kom ons kyk gou hierna en dan kan jy vir ons meer vertel oor hierdie spesifieke projek. Kom ons kyk gou na hierdie bydrae. Soon, only on One Africa, a remarkable journey into nature. Namibia is one of the least densely populated countries on this planet. The country's wildlife and environment enjoy constitutional protection, and unique fauna and flora inhabits this ancient arid country. The Conservation Film Foundation proudly presents Wild Namibia, a local TV series that focuses on conservationists in action. Filmed during the 2020 pandemic, this series documents the work of people who ensure Namibia's wild places continue to be conserved. Watch this action-packed exploration into environments few have seen before exclusively on One Africa on DSTV 284, DSTV Now and GoTV 90. Goed, daar's hy. Daar 'n pragtige baie mooi promo. Stunning. Stunning. Jy vertel vir ons meer daarvan. Wat presies is, wat behels dit? Hoeveel episodes en hoe laat kan mense dit kyk? Okay. So hierdie episode begin Sondag. Dit is 13 episodes. Ja. We edited them to almost 26 to 30 minutes. Okay. I think every Sunday night for the next month and a bit, I would say. So that was really exciting project. Remember during 2019, 2020, we did the COVID Chronicles. Ja, jy het vertel daarvan, One ja. Africa, Stefan Hugo and his team contacted me for a discussion, and then they said that they saw that those videos or the films that we completed, and could we use them? I said, yeah, obviously we need to re-edit them and add a little bit of features. So then that was the situation. We edited 13 episodes. That's for the series 1, and the interesting thing is for series 2 we're going to start a whole new approach to promoting wildlife conservation research. Ek dink die klem is so op die research en die bewaring van biodiversity, en dit is ook waar ons het julle vroeër gepraat van slange. Ja. They are such an integral part of our ecosystem. Korrek. Dis hoekom hulle uitgesit word weer in die natuur. Jy vra hoekom maak jy nie net 'n slang vrek Dood, nie? ja. Jy kan nie. Dit is daai is eintlik they often pose a direct threat, but you need to just relocate them because they are part of this whole Hele ecosystem. ecosystem. Ja, Is belangrik. korrek. Ja. Ons gaan ons begin nou, ons het al reeds begin met die verfilming van 'n dokumentêrfilm
and the research for pangolin, Right. together with Kelsey Prediger and her conservation, organization, the Yes, Pangolin Conservation Research Foundation, and so that will be a complete documentary by itself. And remember, we were here with Hendrik last year. Ag, dit was 'n ongelooflike gesprek geweest. daai Oor die olifante, ja. Ja, exactly. So daai olifant behavior dokumentêrfilm is ook aan die gang. Ons is net nog besig om die regte fondse bymekaar te kry daarvoor. Dit is 'n groot, dis twee werklike groot projekte. En is nog twee ander groot. Maar ons is besig, Dirk, ons is Ja. besig. Nee, dit is maar baie geluk. Sê gou vir die pangolins, is hulle op die rooi daterlys? Absolutely. Is dit? Are we winning the fight there? Do you know, perhaps? I mean, you're not in poaching or anti-poaching, but your feeling just in general. I have two sides to that. I think it's a very complex approach because they are so difficult to get. I think the awareness, I put up a couple of photos just on my social media. Ja, maar ek het dit gesien, ja. So, en die kommentare was verbluffend. Daar was mense wat they contacted me from wherever they are in the world. So, I didn't know that you had pangolin that we have pangolin in Namibia. Yeah. Some even asked, hey, what animal is that? So, obviously there is a great need for environmental education. So that's definitely my mission for the next couple of years, that we fulfill that need. Ja. Net om die mense net eerstens, okay, hierdie is 'n pangolin, but this is why it's important, and this is how beautiful it. They are the most amazing animals that I've ever seen. Ek het iewers gelees is daar 5 of 7 spesies verskillende pangolins. Daar is baie, Ja. there's obviously the ground pangolin of Namibia, Southern Africa, and then there's the Asian couple of, there are a few. Ja. But perhaps you should maybe Ons 'n bietjie gaan talk kyk. with Kelsey about this. So Ja. we can give you the direct and detailed information. Ek het 'n video materiaal gesien van pangolins wat bome klim, vinniger as 'n kat. Oh ja, that's tree Ja, pangolin. ja. Wow. Ja, dit is net ongelooflik. Jy kan nie dink dat daai skibbedier so vinnig 'n boom kan klim nie. Maar dis juist waar ek onthou en ek praat heeltemal onder korreksie. Daar's of 5 of 7 verskillende spesies van pangolins. Maar ons sê vir jou baie dankie. Net nog 'n vraagie. Hoe lyk dit wat die internasionale gemeenskap aanbetref en bewaring, natuurbewaring en julle tipe van projekte in Namibië? Is daar 'n groei in die belangstelling? En 2, hoe lyk dit met finansiering van hierdie projekte? Finansiering, dit werk eenvoudig net deur internasionale toevoeging. Ja. Ek is nou besig met 'n kampanje en met 'n reeks. I just want to, because my stance is pretty clear. If we want to develop Namibia economically, especially through our tourism and having the attraction with the wild animals, not only just the big 5 that we have, Ja. and we can't just rely on the lion rangers, the rhino rangers, the pangolin rangers that do a brilliant job outside there. And we sit here and we go out into the field with our 4x4s on the long weekend and expect to see elephants in the wild and lions Sure. on the beach and stuff like that. I think it's our number one internationally global responsibility to support, but also in Namibia. I think if we want to make a difference, and everybody can make a difference, number one is through raising the awareness, and number 2 is supporting these projects. There are many good projects in this country. Yeah. A lot of people are doing some sterling work out there, but I think it is each and every, and that includes us 3 sitting here and our viewers and everybody beyond that, every child, it is our responsibility to contribute, because you can contribute. Ja, natuurlijk. Of dit nou finansiëel of as jy 'n paar skoene het wat boots wat jy nie meer wil dra nie. So goed, daar is, hulle kan my kontak. Ek kan daai goed baie vinnig in die regte mense bring, en daar's baie ander organisasies wat dieselfde doen. It is our responsibility, Dirk, as global citizens and Namibian citizens to participate. Ja, dis die ou storie, daar word altyd gepraat van omgewing en toerisme. Omgewingsake, natuurbewaring en toerisme begin in jou agterplaas. Ja. Jy weet, jy kan nie sê, wel ek gaan eendag daarvoor leer en dan gaan ek eendag. Dit begin Ja, het begin met jou gesindheid teenoor die omgewing, teenoor bewaring, teenoor mense om jou. Goed, wees baie dankie. Ons sê vir julle sterkte met alles.
Dankie. En ons hoop en ons sien uit om weer nog visuele materiaal by jou te kry. En jy weet natuurlik InfoStream, ons het van die begin af gesê, is 'n platform waar jy ook die werk wat jy doen ook in 'n mate ondankbaar. Want dis ure en ure, want jy kan nie vir die natuur sê, okay, oom Olifant of leeu, kom gou. Yes. Nee, wag net bietjie hier onder die boom. Jens wil net gou sy kamera opstel. Werk ongelukkig nie so nie. Jens, can we share your Facebook page with our... That I would be very thankful. Thank you very much. There we go. Very cool. Okay, great stuff. So, there it comes. Daar sou dit. Ja, en dat die mense saamgesels. Kaufee gepraat van gesels. Wie praat nog saam met ons vanoggend? Man, daar is nou op die oomblik, ek dink die topic is so interessant dat daar baie mense is wat nou nog nie hulle kommentare deurgegee het nie. So I just wanted to put Jens's channel on there. I think I must just fix it. We've also given you the link to One Africa TV, to what Jens was speaking about, that show coming soon. Wild Namibia. Yes, Wild Namibia. So yeah, go and check it out there. All the links are currently in. Ons Jens, terwyl ons praat oor omgewingsake, ons het gister was Frank Bokmel deel van die gesprek gewees en ek het gesê hy moet sommer vandag weer loer en saamgesels. Daar's nog een of twee goed wat ek net oor die weer wil sê en in terme van die natuur en bewaring wat belangrik is. En dit is die een ding is dat boere en bitter min mense besef dat boere in hierdie tyd moet heeltemal hulle boerdery anders bestuur as in meer bestendige tye. Okay. En mense besef nie dat dis wonderlik, daar word gebeure gedoen, groepe wat bymekaar kom en bid vir reën. Maar dan saam met die reën, donderstorms, vloede, wat hulle noem mud traps, waarin diere beland, en dan verskillende siektes. Dit kom alles saam met reën. En ons besef nie altyd dat dit die geval is waar 'n boer anders moet dink. Hy moet anders te werk gaan om sy boerdery te red. Ons dink is 'n kwessie van plant en oes, maar dit is nie so maklik nie. So baie van die boere moet hulle self voorberei en dan ten tye van reënval, veral reënvalseisoene, moet hy anders te werk gaan om sy boerdery en diere en natuurlik die geoestes of die gesaaiedes te kan red en te bestuur. Maar wat ons ook nie besef nie, is dat baie van die siektes wat uitbroei in daardie tyd, het ook 'n invloed en kan ons as mense beïnvloed, nie net diere nie. En dis 'n gesprek wat baie interessant is en miskien op 'n stadium moet ons daaroor gesels. Ek weet nie of jy in wat kon ons sê die wild aanbetref, of jy enige kennis of enigiets gedoen het wat dit aanbetref nie. Ja, ek is 'n filmmaker, maar ek ken die regte mense. Ja, en dan natuurlik ook weer ons praat baie oor beerdkrag. Ons in Namibië is baie geseënd, maar op hierdie stadium die Suid-Afrikaanse suikerrietboere gaan moontlike verlies hê hierdie jaar van 723 miljoen as gevolg van dit is hulle sê nie dat daar onvoldoende krag is om landerye te besproei, Kaufee. Nee. Ons weet eers wat die verlies is van die druiweboere nie. Wow. Wat die koelkamers kan koud hou nie. En ons praat hier en ons verwys hier na die uitvoerdruiwe en natuurlik die rosyntjies. Yes. Rosyntjies in terme van reën, onverwagte reën in die Oegrabiese wêreld, daai gebied waar die mense nie reën verwag het nie en onthou druiwe bars as dit reën. Ja. So die reën het op 'n verkeerde tyd gekom en daarmee saam die beerdkrag. So absolute donker wolk wat oor boerdery en omgewingsake hang. Ja, dan is daar interessante goed in Stampriet, naby Stampriet, aquifer. Ja, die aquifers, dit is maar iets wat van 'n warm aardappel. Warm aardappel op hierdie stadium en daar's goed daaroor. En dan natuurlik 'n klomp veilinge vir die boere se dagboeke. Ek dink ons moet Kaufee het vir baie lank het hy met die NLI gewerk en ons moet miskien kyk of ons hulle weer aan boord kan kry want daar gesels ons baie oor wat gebeur in die verskillende op die verskillende datums reg oor Namibië. Soos byvoorbeeld in Gobabis die 8de Februarie groot Agra veiling, 7de Februarie in Mariental,
9de Februarie Windhoek en so meer. So gaan kyk bietjie na die Afrikaanse koerant, die dagblad vandag, baie interessante inligting wat omgewing sake aanbetref, boerdery aanbetref, as dit hoegenaamd in jou belangstellingsvlak is. Yeah. Ja, And let's just have a look at the weather for oh, by the way, Lizelle Kortz says Jens maak baie mooie video's. So ja, nee, besonderse compliment. werk, ja. Right, then just in terms of the weather for the rest of the day, the interior partly cloudy and warm to hot with a few showers here in Namibia in the west, southwest and also central north. Elsewhere cloudy and warm to hot, isolated thunder showers scattered to widespread thunder showers in the Otjizunjupa, Khomas and southeastern parts. Effectively what the Met Office is telling us, it's going to be weather everywhere, whether we like it or Is not. dit regtig? Yes. So daar's nog steeds vooruitsigte vir nog reën. In fact, yes, heavy falls are expected in Otjizunjupa, Khomas and the southeastern Dis parts. interessant, baie interessant. Die maksimum temperature vir die dag in Windhoek 27, Walvisbaai 24, Swakopmund 23, in Katima Mulilu we've got it at 28, then Umuthia 28, Ondangwa 28 and Oshakati 32. Otjiwarongo 28, Rehoboth 28, dan gaan ons 'n bietjie verder suid, Mariental met 32, Keetmanshoop 31 en dan die ooste kant van die land in Buitepos 26 en in Gobabis 28. And that's your weather for the day. I will post the satellite picture for you and then you can look at the satellite picture. Ja, sê baie dankie. Nee, ek het gedink die weer is of ons reën is eers vir 'n tydjie verby. Maar lyk my dit is nog steeds daar. Jens, baie dankie. Dankie vir julle weer. Ja, en jy is altyd welkom, hou ons op hoogte van wat aangaan. En dan gesels ons eersdaags weer met jou. Sterkte met die reeks. Ja, moenie vergeet nie, Wild Namibia as of this Sunday on DSTV. Goed. Onthou môre gesels ons weer motorsake, so hier's net 'n klein promootjie. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Goed, baie dankie julle. Kaufee, dankie. Thank you so much. Al wat vir ons oorbly is totsiens sê. Ja, totsiens. We'll see you tomorrow. Goed, dan keer mooi loop. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.